Khanye makhosi ngakhosi. Sangakhona tawe. Igama lami nguSandile wakamemela. Kodwa ngihlala eNtuzuma ko8 ngaseSwimmingpool. Bazalwane bengenkinga la. Over 30 years. Ngishusha iphoko ebusuku. Ngingalali for 30 years. Ngilapha ngihamba yonke ihlobo lenyanga. Alukho ihlobo lenyanga ngingahambanga. Ngihambe ngilahla lezi phoko. Ade fike zilo nami lapha ekhaya ebusuku. Zilo nami kuze. Over 25 years. Uthe ngenilanga bazalwane. Ngihamba bazalwane. Singihambe wonke umhlaba bazalwane. Singimosho yonke uhlobo lemali. Ngizokhuluma nje iqiniso bazalwane. Amen. Omunye umfana kususiya odume uMancini. Ohlala eNtuzuma kwaInga seGospel. Wangitshela kunomuntu kuba Masango osizayo bazalwane. Angifuqa ngamamanga bazalwane. Ngamthatha kancane uyena usiya uMancini bazalwane. Because ngihambe kulokhu ihlobo lenyanga, lokhu ihlobo lesonto. Lokhu ihlobo labathandazi bazalwane. Wonke amasonto eSouth Africa ngihambe wonke mina. Kodwa bazalwane wathi ngenilanga bazalwane umgqibelo ekseni wafuka into awubuye la uyakhona awuye la kaMasango bazalwane ngavuka ekseni ngafanele sithi ngafaka amateki bazalwane kwakumhla 14 December last year bazalwane ngasha umgwaqo bazalwane yathi lento athi inhliziyo yami bazalwane othi ngiye ngisalise ngiyolahlela khona bazalwane because into usihambe kakhulu bazalwane isihlula abazali yahlula bonke abale emhlabeni bazalwane ngcono uvela uyibulali kodwa bazalwane engelosi bazalwane ngathi ngifele ekhaya umhla 14 ngikhumbula kahle kwakumgqibelo ngoba ngangidaliwe ngolesihlanu because kumele ngiphuze mina ukuze simefika izinto ngikwazi ukulwa nazo bazi bazalwane kwasi umgqibelo nginebhabhalazi ekseni ngiphuzule ehlani bonke bazalwane ngahamba bazalwane ngahamba ngibuza ukupha abaMasango umthandazi bangidirect abantu bazalwane ngathi ngifela bazalwane into yangiphatha kabuhlungu mengifela ekhaya ngizocela abaMasango ngafika umfana omncane la ngaqala ngadideka khona uthi hayibo ngizonda ne-right kodwa sinhliziyo ikhona ngafika umfana omncane eqonqosa iroof la ngaphezulu lo mfana omncane angixosha athi bazali endoda hayi konfike kusasa ngesonto ngisho ngenhliziyo ngithi bazalwane kubuyazi lo mfana omncane okhulumayo isimo engibhekene naso sinzima kangakanani ngingamnengi lo mfana omncane engisengisaphuma egate angibize lo mfana omncane ngifike ngiyibe inkinga yami lo mfana omncane ngithi mfethu nginenkinga la ngilala ebusuku sengihlale for 25 years ngila neziphoki ayikho ihlobo enyanga engihambanga alikho ihlobo labathandazi engihambanga bazalwane izokuzinto zami zibophene sengihlale ngibona nje umfana omncane mina I'm 44 years old sengihlale 30 years angazi ngisebenze bonke abantu engikhuluma nabasebenza bonke abafana engikhuluma nabasebenza kahle bonke abafowethu basebenza umsebenzi kahulumeni mina ngaze ngisebenza for 30 years bazalwane bengifunde ezikoleni zabelungu ngifundiswe kahle ekhaya kodwa ngaze ngisebenza ngichaza lo mfana omncane yazi bazalwane lo mfana omncane ovela wangikhulekela ngizoba honest bazalwane ngamthatha kancane ngoba ngayibonela ingane mina futhi ngangazi lo muntu uyena lo muntu engizekena bazalwane ngoba umfundi iBhayibheli bazalwane isintombazane uJesu mefika kuyona umJuda nomSamariya dlelani uJesu kuyona kube ubowazi ubani ofuna lamanzi ngoba umphuzisile lo muntu ngoba uzomuntu eyaphakathi ngikhaza ngalokho bazalwane because ngamthatha kancane lo mfana lo mfana dide ngikhulekela lo mfana because mina
uyangikhulekela lo mfana kodwa mina ngisafuna uba uMasango engikhulekele angimfuni lo mfana omncane engikhulekele inhliziyo yami isifikile why ngizokhuleka lo mfana omncane on the waste of time ngiswa ngenyawo entuzuma ka ibangele nje ngizodlala umfana omncane la azi umfana omncane bazalwane wangikhulekela azi bazalwane wathi ngikhulekele bazalwane nomfana omncane ngiyaxolisa umbizo umfana omncane ebhathi wathi ngikhulekele ephufesa izinto bazalwane engangithi uxoxa ngibanekwane kumina bazalwane ngambuza ngathi uphi Masango wathi lo mfana omncane kube wazi ubani ukuthandazelayo uyena Masango ebazalwane ngathuka because sengihambe kakhulu empilweni ayikho inhlobo lemali ebengayikhiphanga ekhaya bisamindweni kuma khona izimonto ezinkulu esithandezela abantu abakhulu sesihambile bathandaza sesihambile amasonto asindisiwe bese fire ayiphume lezi zinto zibuye ngamandla kumina bazalwane ngiyababonga nabazali bami bazalwane bame nami kwaze kwaba sekugcineni bazalwane ngizoqhubeka bazalwane uthe sengikhulekile umfana omncane angifuqamba bazalwane into emusihlele na isikhathi eside uyalahla ithemba wangikhulekela umfana omncane wanginika amanzi bazalwane wangifaka intambo nomfana omncane hayi nami mncane kakhulu nami nomfana ngiyambona ngenhlulu uyabona nasisothi mncane kakhulu nami hayi ngaphuma bazalwane ngafune nomngani wami wathi ukephi fona soqhubeka la sicine khona ngizoba honest bazalwane wayevula umuzi umngani wami ngaya khona eAvoka bazalwane semphuma la ekhaya bazalwane ngosuku landelwayo bazalwane kuyisonto bazalwane kangiqala empilweni emva kweminyaka u30 empilweni yami bazalwane ukulala uyifikele bona uthongo ngaqala ngadideka bazalwane ngathi lo mfana unemlingo ayinomisalamusi lati ade ngigeza ngalo lesiphambane ngishaya igcekeni ekhaya hawu la madoda awafikanga namhlanje ngithi hayi shuthi hayi sayisikhashana nje awashaya umsomluko awungaqala ngalala bazalwane awafika amadoda washaya lesibili ngaqala ngalala bazalwane angafika amadoda embi washaya lesithathu ngaqala ngalala bazalwane angaqala ngadideka asayibonzakalani washaya lesine ngaqala ngalala kamnandi ufela bona uthongo after 30 years hakuzakalani bazalwane washaya lesine bazalwane ngikhumbula kahle ngaqala ngalala bazalwane ngaphupha kamnandi bazalwane into engihluphe kakhulu abantu ade ngibakhonzile omama abangalade bangikhonzile kwafela kuyibone izisa zami bazalwane ngaqale ngadide kakhulu washaya lehlani bazalwane ngomgqibelo kumbeswa umshana kamngani wami bazalwane ngomgqibelo esunga bo ethi ngezomfonela uma ethi uma naba belungu basi nangu umsebenzi bazalwane engibuka isikhathi la ithi uthini ma uthi uma naba belungu basi nangu umsebenzi babisingana ngamakhelwane bathi muphi umfana omaziyo ongasebenzi yazi ngabe ngathini ma bathi ma ngiyacela namhlanje ma ngishokele efonini it was 11 o'clock hleli nabangani bami ngathi ungayikhohlwa ingelosi kaMasango ingikhumbule ezabazolane ngisathukile izathi 12 aza abangani bami angibatshela ngalutho because umama wangifonela ngisetoilet bazalwane ngizolikhuluma iqiniso mina ngiphuza kumgqibelo ngangiphuziswe injabule
ekugcineni impi sengiyilwe iminyaka ngigcine sengiyinqobile yonke ibheki esengiyilwe iminyaka isihlule ompeza isihlule abantu bangempela abasinto abayidilike izomusho mfana omncane kangaka ngaphuza kakhulu ujabule Bazalwane yazazi lento ezazenziwe kumina ngase ngifike kulo msebenzi bazalwane akangiqala ukuthandwa abelungu manje bazalwane ngase ngifike emsebenzini kuyisonto bazalwane kwakwenzeka umlingo bazalwane ngeke ngisho kwenzeka umlingo bazalwane ayilokhu ihambe nami lengilusi bazalwane ngasebenza bazalwane ngasebenza bazalwane ngisabheke lokho bazalwane banginika imali basiyakwenelisa le mali basiyangenelisa bathi ayingeke nakho kunye bathi usayimisela ukuhlala la ekhaya bathi sayimisela bathi ikhuluma sango Gesula, ikhuluma sango ngiyacela kuba Masango lengelosi ingezi mina kuphela ngoba Masango uzokhohle ngitshela yona ngilala emathuneni mina ngithi ngiyahamba la emathuneni yonke lo mthalufu ithathwe ile lithuni la ngilala emathuneni swafana uvuka ngo4 bese ikhanyi lakhe ngikwenza lokho ngikwenzile baMasango Chaze lo bani ukuhamba olala emathuneni inyanga yebo ngilala emathuneni mina ngifike ngiphalaze kubona ngifike ngivule ngiphalaze ngifike ethuneni lomuntu engamazi ngifake inkukhu emnyama ngifike ngigezele kuyona ithuni kodwa wangibeka isandla baMasango kwenzeka konke ngiyacela baMasango ungenzi mina ngedwa wenza ngabanye baMasango uzokhipha angikhipha ngamali kuwena ebantwini ngikhipha ama1000 mina inkosi ibusise ngiyaphela awuqambe lapho kakhulu le ntambo okhuluma ngayo nalesi sigubhu sala ekhaya usikhiphele imali asikhiphela mali angizwa kahle ngizoba honest nosawuthi ngakhiphela mali baMasango imali ngangiyiphethe yayibo ngangifihlela ayifasi ikhuluma iqiniso yebo bathi ngifuna ukukhipha baMasango wayikhipha singibona sihlupheke kakhulu empilweni angaqala ngadideka ngathi lo mlilo wamaphepha ngizoba honest bazalwane ngayibona umfana omncane ngathi lo mlilo wamaphepha ehambe ihlala abantu elokushini ngaba ngayibona umfana omncane ngizoba honest bakhuluma iqiniso but the day engizisandla ngase ngifike egarage wanozaza khona umfana ade ngiyiphethe bazalwane iminyaka ngayibona ingasekho kumina ngathi ngihamba bazalwane angiqala impilo yami ukujuluka into kusukujuluka mina ngiyazi ngabona yonke impengilo for 30 years singiyinqobile iphinde ngibonga uma ngoboyesha uma ekugcineni ukhona umfana obusihambo abantu abanzima kanje sesimoshe yonke imali sesiphuma emangusi sesiphuma ngomhlaba yalungwana sesiphuma eSwazini ekhibini lakhona behluleka
kodwa ukhona umfana oyokusiza, ukhona umuntu oyokusiza. Futhi mawasha kuDisemba wasikhona umuntu egcineni. Yabona manje because bazona ngathi ngivalele endlini yami. Ngithe intambo eTurban Station. Kuba ngiplan ukuthi mhla 31 December lokho. Make sure amathini ngizoyikhela rumini yami. Ngilahle ukhiye ewindini ngikhonge bazalwane. But kumhla ka 14 December akwenzekanga lokho. Ngiyaphela bazalwane. Wasengiphe kakhulu bazalwane. Ngiyathanda. Sengiluze impilo, sengiluze kakhulu. Sengiluze kakhulu nasemzimbeni. Sengiluze kakhulu nasemzimbeni. Sengizaphila bazalwane. Ade ngihamba ngisula ngifuna umasango ngantula. Ade ngihamba ngisula ngifuna umasango ngantula. Mina ngantula ngoba wagcina emtholile. La ijika uyiselela nje ngenxa yenjabulo noma uyiselela ngeziphi izimo mosela utshwala. Oqala masango. Lezilwane lezipho benginamandla kakhulu amasango. Bengikwazi bamasango ade mengiphuzile bengikwazi ukuqwasha kuze kuse. Because angene embhedeni bamasango. Ngingilo. Bengikwazi ukuthi ngiziphuze. Engenani ngizohamba ngekwamashe noma ngizoya ematendeni ejointini ekuvula kuze kuse. Ngihlale kuze kuse. Kuba letho bingafiki mekukhona abantu abaningi. Bephuzwa khona futhi kugcwele. Ingakade ngiphuze bamasango. Because mengilala bamasango ngiyisopa. Bengizwa futhi misifika. Ingena ngewini bamasango. Yeah. Ngiyisifikile. Bafaka ujazo omnyama. Ifikile nami. Ngibona ukuthi singikhama umoya. Ngibona manje isiyanga. Khona sengibona khona ukuthi sifuna ukuhamba nami empilweni yeni manje. Ungcono mengiphuza. Into engiphuzisile futhi. Kade kuyinkinga empilweni yami. Ngigcine nginqomule lokuyinjabulo nje. Ngathi futhi singiqeda ukuphuza, ngathi ngiyakuvala ukuphuza emva lokho. Ngoba ngimpade ngilwa, singinqotshiwe manje. Izandla zikho. Masilanda udaba lakho baba. Ebengalala ebusuku. Makumele lale kumele aze hambe lapho kunomsindo khona, lapho kunabantu khona. Isimo sakhe besimenza ukuthi azasela utshwala ukuze ezolala ebusuku. Number 2, ubungaphangeli iminyaka emingaki? 30 years ungaphangeli. Ngaze kusebenza. Ukucindezeleka? 30 years. 30 years nje ubomi bakhe nje bonke bokuphila bekacindezeleka. Uthe wezwa omunye wobaba exoxa ngale nkonzo kumele uye khona ayishaya indiva ngayo. Uthi ubaba sekahambile enyangeni azikho inkonzo engazihambanga kuzo. Usedabulile namazwe ngenxa yesimo sakho mesibheka ehambe endaweni ezahlukahlukene. Uthe njengoba efika la yena into ebe-expect ulindele umuntu noma umholi enemoto emhlanje nalapho kuneyimoto khona zonokusho. Le ndawo number 1 uyibukele phansi. Wayinyanza ukuthi ngabe isombululo sami sotholakala la sengigudle kwabantu abangaka sengiye kwabantu abaphatha imithi khaya kuyinkonzo ezahlukahlukene usiza kalutholanga. Uli December nje bekazibhilile ukuzibulala. Uthi wangithole ngikokota ithempeli. Lona lo mkhukhu esibona. Wangithola ngiphezweni. Athi baba hamba fika kusasa. Baba dangala ngawuza umoya wakhe. Hayi ukuthi ubophoxekile ubaba. Uyasinda ubaba. Uma ngamdedela la ukukhula angasakwenza empilweni yakhe sefike ekugcineni.
kuthiwa la uzani nonke ensindwayo ngizonithula imithwalo ngizonihilela isithunywa sami sambamba ke uphuma egedini ngathi baba buya woza la njengoba bese sisixoxa impilo neyakhe enange ngiprofeta umuntu exoxa impilo engithula imithwalo engilekelela yazwakala kahle imali ikhona kuyena esoyisile elindele ukuthi akhanyise akhokhe lokho ekumele akukhokhe ingilosi yami ibonile ukuthi ziningi imali esesikhiphile lo muntu uhluphekile thatha baba thatha ukuye uzobonga ngachazelani futhi ngize ngimprofeta ubaba ngimprofeta ngaze ngathi mina futhi ngiyabona ngalokho okuzele uzothusana ke lokho ngaphezulu ukuphi umsebenzi because ngifuna kwamasanga enganandaba khona umsebenzi angendaba lento ayisenhluphe into engangiyilo kwamasanga ukumsebenzi kwazoba i-jackpot nakho because kwamasanga zoba honest when ngiphuma emndenini ongaxekenzi ba honest bafundile ekhaya basebenza kahle kwamasanga uma yena iphethe lento uzomuyisashiphelele ngathi esebenza kahle kwamasanga ngoba honest kwamasanga ufuna ukukhuluma iqiniso because into nabo bazamile bahlulekile sekufuna imali wafika ke kuyona le ndawo abantu abayithukayo nabayibukela phansi nabayinyansayo uthole nebonus ngila ngimchazela ngayo ngathi yabona lokho umsebenzi la ekhaya uzothola hamba ubuye ubona ngimnikeze free of charge siyaphila singabantu uzoyithola phi inkonzo enjalo inkonzo egijimisa imali esiphila kuzo namhlanje nezangoma ezinye zazo igijimisa imali kodwa nakho ukwelapha ke lokhu kweqiniswa ukwelapha komoya ukwelapha komphefumulo nayi department umvenqanga asabela yona nezithuna zakithi simbonisile ukuthi uNkulunkulu uthunyiwe akabonanga ubaba nomkhabo nempandla usabisayo ubone yena lo omncane kanti uyena unosombululo zeyinkinga zakhe eziningi khulekile kubaba siyabona wehla nenyembezi enjabulo for 30 years ehlushwe ile meko ungena la ngaphakathi ekhaya uthe sami isimo sengina 5 years ngidlula kuzo akekho omunye umuntu analesimo esengidlule kuso esinzima kakhulu ukuthi ungena uzo 30 years ingalala ebusuku 30 years ngifundile ngingawuthola umsebenzi hayi nabanye abantu abanenkinga nezingxaki ezinkulu yami ngathi ncane kunabanye abantu abayibhekile ke le video abathi hayi inonsense le wena uthengiwe thina sithunywa kunabanye abantu bathi sithwele kunabanye abantu abathi ayikho yonke lento ufuna ukukhuluma nabo labantu basibhekile basilalele kunabaholi abathi udoti yonke lento wena nje uyixakekela ukhuluma amanga kuphinde kube nabantu laba ayibukayo abanye babo bahlala eMbumbulo abanye babo bahlala eThekwini abanye bahlala khona la nje eNtuzuma abanye bahlala kaMashu abanye bahlala eMathekwini abanye bahlala kumbe eMgungundlovu abanye bahlala eMlazi abanye bayibuka mihla namalanga le video bayalangazelela ukuza kule ndawo kodwa sebeyichithile imali phinde kuteneneze elinye ilizwe lithi ungabulinguye lapha awukhumbulini ukuthi udliwe wena ucishe wareyihwa wena awusizakalanga la ubuye khona ngifuna ukukhuluma nalabo bantu ababili kodwa ngifuna uqale ngalokho ukuthi ayikho lento nalomholi osibukayo nabasizi bakhe ababuka le video bathi ayikho lento sikhuluma funde sicuke sabalandeli balabo baholi abakhuluma izinto ezikanjalo bathi ayikho lento lesicuku sakhe uthini labo bantu wena mina sebengakhulumayo engizosho ube ngifile ekhaya mhla 14 December umgqibelo bazokhuluma kodwa bazobona ngempumulo yami izobiqini futhi impumulo yami izobe ingenasi izaba izobe ingenasi ibambelelo izobe ikhaya impumulo yami siye kuzishaya futhi umatch izobonakala impumulo yami ngiyazi futhi bade bejabule bengibiza ngamagama kodwa bazobona ngami mina kuthi nengelosi ifika ngikhosa ngihlambulule mina khuluma ngani mina ngamafubi bona futhi bayalazi iqiniso ngamafubi kekhehla solo ungena emlomeni kulabo abasibukayo iHammersdale usuka eXhopo usuka eThekwini usuka eGoli usuka la isiwakho ngamafubi nje ungathini umvuselela ithemba abanye bakufala emaviki ayavuseleleka ithemba bayalangazelela ukuzala njengoba nawe ufinyelelile khuluma nabo alalele babukele ongakaboni akaboni lutho mina ngisengiwe ngisebenza ngalutho mina ngilethwe uNkulunkulu la ngihambe wonke umhlaba mina ngizama usizo mina
alukho uhlobo lenge engihambanga namhlanje ngathola mina nami ngithatha sindizi ukusizakala la ekhaya mina nga-expectile ngizohlala sendizi ngisizakele mina ungilungilile mina okwesikhashana bazalwane usazongilingela mina angithengwanga umuntu ngiyazazi ngubani futhi ngiyazazi ngubani kodwa engizokusho egcineni bazobona ngempumelelo lami ngiyazi ngumuntu odumile mina owaziwayo futhi bayangazi athi ngaphumelelile bayazi bazothi ngithwele kanti ingelosi engiqaleke nomhla 14 December kumgqibelo emina sekuseni engisizile ngiyaphela futhi lapho khululeka-ke baba kuzandla mntakwethu siyambonga uThixo khululeka-ke baba uThixo usebenzile empilweni yakho uqoqa impilo manje nawe ubungoshadelwayo kulo nyaka unyaka wakho impela khululeka uphumelele ngisho futhi ugcile kanje uma umfana bezoba namahloni ubone besifazane ethi bathule siyambonga uThixo ngenxa yesitha sethi isikhathi sicolise kakhulu ngendaba yesitha intambo iphethe le ufuna ukuzonga ngayo angiphathanga siyacela ukwenza indlela uyiphathe sifuna ukuyiqalekisa sifuna ukuyishisa hambele emlilo siyambonga uThixo uphilile ngamandla kamoya insebenzelo ukhululekile nalezi zangoma mbumbulo nalezi inyanga mbumbulo qhiphoye esikhuluma ngokudoti ezikhulumayo uNkulunkulu osebenzile ethempelini izandla mntakwethu